Kita lanjut nih teman-teman, main capit cherry. Mesin capit mini, isinya squeezy gitu teman-teman. Coba bayang teman-teman ya. Wow, bagus-bagus teman-teman. Incar yang mana teman-teman ya? Ada ini teman-teman, ada SpongeBob donat teman-teman. Bentuknya donat tapi gambar SpongeBob. Coba yuk. Coba yuk teman-teman ini ya. Apakah berhasil teman-teman kita teman-teman? Oke, agak jauh dikit ya. Sip, cukup kali ya. Bisa nggak ya? Dari sini deh, coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyapit sih. Ya, gagal teman-teman.